नंबर 804 की रिहाई, ये है पूरी अब कैंपेन और अब आगे जलसे होंगे इंशाल्लाह। और पंजाब का मौसम बदलने वाला है क्योंकि वहाँ कोई आने वाला है इंशाल्लाह। तो हम आवाज़ सुनेंगे कि आपका कप्तान जो एंड में आप कहते थे, ये हम आवाज़ सुनेंगे पंजाब से? बहुत जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए इमरान खान साहब पे ये सारे केसेस जो हैं ये उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ये सारे केसेस अब उड़ जाएंगे। इन केसेस में कुछ है ही नहीं, ये बहुत पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन इसमें दोनों तरह के, एक तो लीगल हमारी जो पूरी है वो, और दूसरा पॉलिटिकल, और उसमें हम पूरे पाकिस्तान में हम जलसे करेंगे इंशाल्लाह। और एक ही नारा है उसमें, कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये नारा है जी। खान साहब ने कहा है जी मेरी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, मुझे उनका पता है। आपको इल्म है कि कौन राब्ते में है? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है जो आप ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो हमारी पूरी पार्टी को एक चीज़ की ज़रूरत है और जिस पे पार्टी गामज़न है, और वो है यूनिटी। हमें मुत्तहिद होने और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, और वो है कैदी नंबर 804 की रिहाई। माजी में आप बहुत बड़े जलसे करते रहे हैं, क्या आपको लगता है इतने बड़ा स्टैंड आप लोगों ने लिया है पीटीआई ने, अभी आप लोगों को लगता है कि ये जो जलसे एक तहरीक की सूरत में आप लोग करने जा रहे हैं, क्या ये एक प्रेशर क्रिएट कर पाएगी इमरान खान की रिहाई के हवाले से? देखिए पब्लिक तो तैयार है, पब्लिक तो हर वक्त तैयार है। पुरअमन एहतजाज करना, जलसा करना, ये हमारा जमहूरी आइनी कानूनी हक है और हम पुरअमन होते हैं। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, पूरी दुनिया में होते हैं। और ये हुस्न होता है किसी भी मुआशरे की, जागते हुए मुआशरे का, और ये हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पुरअमन एहतजाज जो कि हमारा बुनियादी हक है, उसमें लोग तैयार हैं। और आप देखेंगे, आपने 8 फरवरी को नहीं देखा, इसका अमली मुजाहरा हुआ है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है जी। सर बताइएगा, खान साहब से मुलाकात में ना आपको कहा गया था कि दाढ़ी थोड़ी स्ट्रीमिंग करवा लें, लेकिन सर आपने करवाई नहीं है, क्या वजह है? नहीं करवाई नजर नहीं आ रही। अच्छा नहीं, मैंने करवाई है, लेकिन अब कुछ दिन गुजर गए उस बात को, तो अब दोबारा करवाते हैं। अभी यहाँ से फारिग होकर करवा लेते हैं। देखिए 8 फरवरी को लोगों ने किया क्या है? 8 फरवरी को पाकिस्तान में एक इनकलाब आया है वोट के जरिए, अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बल्ला बंद, कैंपेन बंद, लीडर बंद, के सब कुछ बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। खबर आ रही है कि नवाज शरीफ जो 6 जजेस का जो खत है उसमें फ्रीक पढ़ने की बात भी हो रही है, आपका क्या रद्द अमल है इस बारे में? देखिए मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हैं, ये उनका होगा। हमारा इस वक्त सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो ये आज़ाद अदलिया, आज़ाद अदालत, इंसाफ का निज़ाम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म देता है, अल्लाह ताला कहता है कि अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो। कल बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र से घूमते बिना और गिरा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए आप उनकी सिर्फ आप देखें इलेक्शन के पहले की तकरीरें और अब की तकरीर, वो उनका खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा चीज़ों के ऊपर। तो इतने संजीदा आप ना लिया करें चीज़ों को जी। से ले रहे हैं कि आप भी जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके हवाले से जो बयानात पीटीआई देती थी, वो आज इंतजार में है कि उनके साथ मुज़ाकरात हों और वो हमारे साथ शामिल हों। ना 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 ना, कोई शामिल वामिल नहीं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, और वो है कि ये इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, वो है मैंडेट जो चोरी हुआ है उस हवाले से। कोई अगर इस पॉइंट पे आता है तो सो बिस्मिल्लाह, तो ये है वो। लेकिन सर मौलाना तो कहता है कि मेरी जितनी भी सीटें बनती थी वो केपीके के अंदर बनती थी, तो वहाँ पे केपीके में पाकिस्तान तहरीक कल कराएंगे। देखिए बात सुने, केपी में तो बिल्कुल हमारी, वो एक श्रीकांत एक बैट्समैन था, वो जब आउट हुआ, इमरान खान कप्तान थे, वो आउट हुआ, अंपायर ने उसको आउट दिया, तो वो सारा लाता हुआ जा रहा है कि मैं नहीं आउट, मैं नहीं आउट। इमरान खान ने उसको कहा आजा वापस दोबारा बारी कर, अगली बॉल पे फिर आउट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फिर इलेक्शन करा ले, रिजल्ट यही हो। अच्छा सर, इस वक्त जो इस तहरीक में आपके साथ शामिल है वो ये मानता है कि उसका भी हर एक बंदे का मैंडेट चोरी हुआ है, तो क्या लगता है आपको मौलाना फजलुर रहमान का भी मैंडेट चोरी हुआ है, क्योंकि वो भी आपकी अगर तहरीक में शामिल? मैंने ये बात अभी पिछले जवाब में की है, अगर कोई फील होता है कि कहीं पे हुआ है तो दोबारा आ जाए मैदान में, ऐसी बात नहीं है। तो यानी लेकिन फैसल जावेद साहब, मेजोरिटी जो सीट्स हारी हैं मौलाना साहब के कैंडिडेट्स ने, वो पीटीआई की कैंडिडेट से हारी हैं, तो वो जब आपके साथ स्टेज पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे तो वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? ये तो आप उनसे पूछ ले। वो ओवरऑल रिगिंग के खिलाफ अगर आते हैं तो ठीक बात है ना। मैं ये वाले सवाल का मैं 3 दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि अगर उन्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो हम क्या चाहते हैं,
ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریگنگ اس ناسور کو ختم کیا جائے. یہ ہم چاہتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں چاہتے. عمران خان نے نیوٹرل امپائر لے کر آئے تھے وہ کرکٹ کی دنیا میں, اور پھر الیکشن کے اندر بھی, سینٹ کے الیکشن میں ہم سپریم کورٹ کیوں گئے تھے کہ آپ اوپن بیلٹنگ کریں. یہ جو پیسے کی لین دین ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے, کرپشن کو ختم کیا جائے, جس دھاندلی کو ختم کیا جائے. 126 دن کا جو دھرنا دیا ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا, کس چیز کے اوپر تھا؟ الیکشن ریگنگ, تاکہ الیکشن کا سسٹم ٹھیک ہو. یہ کسی ایک پارٹی دو پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ ووٹر کی بات ہے, یہ عوام کی بات ہے کہ جس کو وہ چاہتے ہیں, جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہی اقتدار میں آئے. تبھی آپ کی اکانومی آگے جاتی ہے. جب تک آپ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں کریں گے, جب تک آپ یہ عدم اعتماد ختم نہیں کریں گے عوام کا اور قیادت کے بیچ میں, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ جو عوام کے ووٹوں سے آئے, کیونکہ وہی پھر آپ کی اکانومی کے مسائل سارے حل کر سکتی ہے. جی شکریہ. اچھا لاسٹلی بتائیے گا فیصل جاوید صاحب, لاسٹ ٹائم 9 مئی سے پہلے آپ نے مجھے انٹرویو میں کہا تھا کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے, یہی اتحادی پھر بلیک میل کرتے ہیں جب حکومت بنتی ہے. لیکن آج پھر اتحادیوں کی ایک بہت بڑی جماعتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں, تو خان صاحب کو کہیں گے ڈیالہ جیل میں کہ بھئی سائیڈ لائن ہو جائے ورنہ کل بلیک میل کریں گے دوبارہ سے آپ کو؟ اتحاد آپ جب سمپل میجورٹی آپ کے پاس نہ ہو, میں نے آپ کو کہا تھا کہ گورنمنٹ کے اندر جب آپ اتحاد کرتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر یاد رکھیے, گورنمنٹ کے اندر کہا تھا کہ تو تب آپ کو میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. آپ اپنا منشور 100% امپلیمنٹ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے اندر, کیونکہ آپ نے عوام کے لیے کام کرنا ہے. آپ کا ایک منشور ہوتا ہے جس کو مینیفیسٹو کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ گورنمنٹ کے اندر ایسا کرتے ہیں تو تب آپ کو نقصانات ہوتے ہیں اس چیز کے. لیکن اپوزیشن کے اندر گرینڈ الائنس بننے چاہیے, ایجنڈا ایک ہونا چاہیے. جب ایجنڈا ہو گورنمنٹ کے اندر تو ایجنڈے ہی الگ الگ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اتحاد جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی عوام نے عمران خان کو سمپل میں 2/3 میجورٹی دی ہے. تو اتحاد کا تو فیصل بھائی ابھی جو احتجاج ہو رہا ہے وہ تو آپ لوگوں کی سیٹوں کے اوپر, اگر سیٹیں مل جاتی حکومت تو بن جائے گی آٹومیٹکلی, اور وہ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ اتحادی ہے وہ ظاہر سی بات ہے اسی لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ حکومت بنائیں گے, آپ کے ساتھ شراکت دار ہوں گے وہ لوگ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے نا, جس ایجنڈے پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں ویسے تو نہیں عوام اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کے کام کے لیے, یا اس ناسور ریگنگ کے خاتمے کے لیے اگر کسی ایجنڈے پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد رہا ہوں گے, اور مثال یہ ہے کہ جیسے ہی وہ رہا ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے قوم کے اندر ایک زبردست سی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کی ایک لگن جستجو, اس کا وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی. جو آج ہے اس سے ملٹی پلائی ہو جائے گی. ایک امید, ایک وہ ہماری اکانومی, ہر چیز ہے, کیونکہ وہ قوم کے دلوں کی دھڑکن ہے. اچھا لاسٹلی بتا دیجیے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر خان صاحب ظاہر سی بات ہے باہر آئیں گے, مشاورت کریں گے کور کمیٹی کے ممبران سے, آپ بھی اس میں شامل ہوں گے, تو پوچھیں گے کہ بھئی کس کو واپس لیں کس کو نہ لیں, آپ کس کا نام دیں گے کہ اس بندے کو واپس لے لیں؟ نہیں, یہ تو عمران خان فیصلہ کریں. نہیں وہ تو کریں گے, فائنل اتھارٹی تو ان کے پاس ہے. آپ مشورہ کیا دیں گے خان صاحب کو, اس بندے کے نہ لیں اس کو لے لیں؟ کیا اس کے لیے کر رہے ہیں. اچھا